त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुषु सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीपरमात्माय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीता दिव्यज्ञानयोगः चतुर्थोऽध्याय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद। हे भरत वंशज, ଯେଉଁଠାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବତରଣ କରେ। ଭାବାର୍ଥ। ଏଠାରେ ସୃଜାମି ଶବ୍ଦର ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅର୍ଥରେ ସୃଜାମି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବା ଶରୀରର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୂପ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ସୃଜାମି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଏକ କାଳ ଅଛି ବା କାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଏକ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଅଷ୍ଟମ ମନୁଙ୍କର ଅଷ୍ଟବିଂଶ କଳ୍ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଏ ପ୍ରକାର ନିୟମର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ସେ ନାନା ଭାବରେ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ ଓ ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ବେଦରେ ଧର୍ମ ନୀତିମାନ ବୟାନ କରାଯାଇଅଛି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଅଟେ। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଧର୍ମନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅନ୍ତରରୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ବେଦ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଦ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମନୀତିକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଂ ତୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରଣୀତମ୍। ସମଗ୍ର ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ବେଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମନୀତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଶେଷରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧର୍ମନୀତି ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବା, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ବୈଦିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣରେ ଆସିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅସୁରମାନେ ଏ ଧର୍ମନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଁ ଯେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକବାଦ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଡ଼ବାଦୀମାନେ ବେଦକୁ ଆଳ କରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ବେଦରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଶୁ ବଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିନିମିତ୍ତ ଅନେକ ନିୟମ ଅଛି। ସେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସୁର ସ୍ୱଭାବପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବୈଦିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ପଶୁବଧ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏ ପଶୁବଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ବୈଦିକ ଅହିଂସା ନୀତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାରଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ
ଏ ସବୁ କଥା ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟତ୍ର ନୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ, କେବଳ ସେହି ଧର୍ମନୀତି ହିଁ ସେ ସମୟରେ ବୟାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଚେତନା ଦେବା ଏବଂ ଧର୍ମନୀତି ମାନିବାକୁ କହିବା। ବେଳେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ କିମ୍ବା ସେବକ ରୂପରେ ପଠାନ୍ତି, କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଏକ ପ୍ରସନ୍ନ ଅବତାର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା ବାଣୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅର୍ଜୁନ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ। 2 ସାଥିରେ 2 ଯୋଗ କରାଗଲେ 4 ହୁଏ। ଏହା ଏକ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଅଟେ। ଏହା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଚ୍ଚତର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଅବତାରରେ ସେହି ଏକ ନୀତି ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚତର ବା ନିଚତର ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମର ଉଚ୍ଚତର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ସମସ୍ତ ଅବତାରବାଦର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଉଦ୍ରେକ କରାଇବା। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚେତନା କେବେ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ କେବେ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରୁହେ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान्मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य: यहाँ पर सुजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सुजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता। व्यक्ति पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती। व्यक्ति उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सुजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 26वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वो इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। व्यक्ति वो सच से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वो शिक्षा में से स्व इच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में
से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियमों भगवान के पत्य का आदेश है। धर्म तो साक्षात भगवत नियतम। भगवत गीता में अद्यापंत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव का पुण्य शरणागति की और अग्रसर कराने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार है, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इसी अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सबका वर्णन शास्त्र में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वो कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वो प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है। लोग के भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनना। कभी वो स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वो किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे। व्यक्ति अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियमों प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए अपना उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांत की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत 4 वर्णाश्रम को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतार का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावना मूर्त को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावना मूर्त प्रकट तथा अप्रकट होता है।